नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 11 तारिख रविवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध नेई सबुठारु बड़ खबर। भारत पाकिस्तान मध्यरे अस्त्र विरति। भारत पाकिस्तान युद्ध परिस्थिति भितरे वर्तमान सबुठारु बड़ खबर आसीछि। बंद हेला भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान मध्यरे युद्ध विरति। अस्त्र विरति नेई दुई देश मध्यरे सहमति। अस्त्र विरति नेई बड़ सूचना देले वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री। तेबे गतकाली संध्या 5टारु लागू होईछि एही अस्त्र विरति। दुई देश मध्यरे डीजीएम स्तर रे आलोचना परे एही निष्पत्ति निया जाईछि। तेबे अस्त्र विरति पई सहमति परे समस्त प्रकार सैन्य कार्यानुष्ठान बंद रहिबो। जल स्थल आकाश रे कोनोसी एक्शन हेबो नाही। आसंता 12 तारिख रे परवर्ती आलोचना हेबो। परवर्ती खबर, 14 जाए कलबल करिबो खरा, नाकेदम करिबो गुळुगुळी। आसंता 4 दिन राज्य रे भीषण ग्रीष्म लहरी रहिबो। गुळुगुळी भी अणनिश्वासी करिबो। 14 तारिख जाए प्रचंड तातीरो निस्तार मिलिबनी। शनिवार उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे ताती और गुळुगुळी रहिबो। 11, 12 और 13 तारिख रे पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान रे ग्रीष्म लहरी रहिबो। 11 तारिख रे संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर और बौद्ध रे ग्रीष्म लहरी बही पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज रे भीषण गरम और गुळुगुळी आशंका रहिछि। 12 तारिख रे संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ र विभिन्न स्थान रे ग्रीष्म लहरी बहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 13 तारिख रे संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ रे ग्रीष्म लहरी कलबल करिबो। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर और ढेंकानाल रे असंभाळ गरम और गुळुगुळी होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर, भारत सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। एणिकी आतंकी कार्य कले हेबो युद्ध। भारत पाकिस्तान भितरे जारी रहिथिबा युद्ध परिस्थिति को नहीं भारत सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति। सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति जे भविष्यत रे जदि कोनोसी आतंकी घटना घटुछि ताहेले ताहाको एक्ट ऑफ वार अर्थात युद्ध बोली माने करा जिवो। एभली स्थिति रे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद विरोध रे कड़ा पदक्षेप नेबाको निश्चय करि सारिछि भारत। जदि पाकिस्तान पाळुथिबा आतंकीक तरफरु कोनोसी आक्रमण हुए तेबे भारत एहाको पाकिस्तान सरकार एवं सेना पक्षरु युद्ध बोली मानिबो। पहलगाम आतंकी आक्रमण रे 26 जन हिंदुंक नरसंहार घटना परे भारत सरकार निज नीति रे बड़ परिवर्तन करिसेंती। परवर्ती खबर, युद्ध खबर परिवेषण बेले बाजिबनी साइरन। गृह मंत्रालय रा निर्देश। भारत पाकिस्तान युद्ध जगो वृद्धि पाउथिबा उत्तेजना मध्य रे सरकार शनिवार समस्त गणमाध्यम चैनल को सामुदायिक सचेतनता अभियान व्यतीत अन्य कार्यक्रम रे नागरिक प्रतिरक्षा विमान आक्रमण साइरन शब्द व्यवहार न करिबाको परामर्श दैछंती। ए नै निर्देशनामा जारी करिछि गृह मंत्रालय। कारण एही शब्द केवल सामुदायिक सचेतनता अभियान पई व्यवहृत हुए बोली जणे वरिष्ठ एमएचए अधिकारी कहिसेंती। 1968 मसीहार सिविल डिफेंस एक्ट धारा 3 अनुଯାयी प्रदान करा जाइथिबा क्षमता व्यवहार करी समस्त मीडिया चैनल गुडी को अनुरोध करा जाउछि जे सेमाने संप्रदाय को शिक्षा देबा व्यतीत अन्य कोनोसी कार्यक्रम सिविल डिफेंस एयर रेड साइरन शब्द व्यवहार करिबारो निवृत्त रुहंतु। परवर्ती खबर, चारिधाम यात्रा रे हेलिकॉप्टर सेवा बंद। भारत पाकिस्तान भितरे उत्तेजना जारी रहिथिबा बेले सुरक्षा को दृष्टि रे रखी केदारनाथ को आगामी निर्देश पर्यंत हेलिकॉप्टर सेवा बंद रखा जाइछि। ठीक एही समय रे उत्तराखंड सरकार केदारनाथ यात्रा को नै सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिसेंती। सुरक्षा कर्मचारी चारियाडे नियोजित अछंती एवं समस्त सजग अछंती। तीर्थयात्री एवं पर्यटकक सुरक्षा को प्राथमिकता देई हेलिकॉप्टर सेवा को स्थगित रखा जाइछि। एहा आहुरी मध्य कहिछि जे हेलिकॉप्टर सेवा केवल चारिधाम यात्रा स्थान रु तीर्थयात्री माननकु स्थानांतर करिबा पई उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर, एथर शीघ्र आसीबो मौसुमी। मे 27 रे केरल छुईबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी। गत वर्ष मे मास 30 तारिख रे मौसुमी वायु केरल छुईथिला हेले 2025 रे मे मास 27 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु देशर मुख्य भूखंड केरल निकट रे छुईबार संभावना रहिछि। ए नै भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि।
କରାଯାଇଛି। 2005 ରୁ 2024 ଯାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2015 କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଥରର ଆକଳନ ସଠିକ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 5:30 ଯାଏ ଦେଶର 24ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଶ୍ରୀନଗର, ଲେହ, ଯୋଧପୁର, ଅମୃତସର, ଭୁଜ, ଜାମନଗର, ରାଜକୋଟରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ 487 ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରୁ 137ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜାମ୍ମୁରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି 15ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଡେରାଡୁନର ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲ, ୱେଲମ ସ୍କୁଲ ଓ ମସୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡେରାଡୁନରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଘାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ କଟକଣା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁଠି କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କେହି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଗଲେ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହିତ ମିଳିବ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କେବଳ 1 ଏବଂ 1 କୋଟି ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦରରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁନା ଦର କେଉଁଠି କେତେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 330 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 98,680 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 90,450 ଟଙ୍କା ଓ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 74,010 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 କେଜି ପିଛା 100 ଟଙ୍କା କମି 98,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇକୁ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିରାଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମେ 7ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅବସର ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏଥିସହ ଗତ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ଅଧିକାରୀ ଓ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ
एम्स रे कार्यरत कौनसी डाक्तर ओ अन्य कर्मचारी माने छुट्टी रे रही परिबे नाही। जेउ माने छुट्टी रे रहिछंती सेमाने यथाशीघ्र कार्य रे जोग देबा एम्स पक्षरु निर्देश दिया जाईछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे तैल संकट 48 घंटा पई पेट्रोल पंप बंद कला पाकिस्तान। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण परे भारत एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजना दिनकु दिन बढ़िबारे लागिथिला। एही आक्रमण परे भारत ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करिथिला, जहा फଳରେ पाकिस्तान ओ पीओके रे थिबा 9टी आतंकवादी कैंप नष्ट हेबा सह अनेक निहत मध्य होइथिले। तेबे एहार प्रति जवाबरे पाकिस्तान भारत उपरे लगातार ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र द्वारा आक्रमण करि चलिथिला, किंतु भारत समस्त आक्रमण को विफल करिबारे सक्षम होई परिछि। भारत मध्य पाकिस्तान उपरे आक्रमण करि चलिछि, जहा फଳରେ पाकिस्तान रो अनेक प्रमुख सहर भयभीत अवस्था रे अछंती। पाकिस्तान रे वर्तमान इंधन टंका एवं खाद्यर अभाव रहिछि, जेउथि से अन्य देश मानक ठारो ऋण मागुअछि। तेबे पाकिस्तान रे वर्तमान इंधनर अभाव थिबारु आगामी 48 घंटा पई एहार राजधानी इस्लामाबाद रे डीजेल एवं पेट्रोल पंप गुडी को तुरंत बंद करने को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर कलेक्टर एवं आरडीसी को छुट्टी बातिल नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। राज्य रे समस्त कलेक्टर एवं आरडीसी को छुट्टी बातिल नहीं सरकार पक्षर निर्देश जारी होइछि। छुट्टी बातिल नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। समस्त जिलापाल को अतिरिक्त सचिव चिट्ठी छुट्टी रे थिबा अधिकारी तुरंत चाकरी रे जोग देबाको चिट्ठी रे उल्लेख करा जाइछि। आरडीसी कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्य रे तुरंत जोग देबा लागि निर्देश जारी करा जाइछि। एथि सह मुख्यालय छाड़ी न जिबाको निर्देश जारी करा जाइछि। तेबे पाकिस्तान भारत युद्ध को नजर रे रखी एपरि निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर चाषीଙ୍କ खाता को आसीबा पीएम किसान टंका। जल्दी मिलिबा पीएम किसान रो 20तम किस्ती। चाषीଙ୍କ आर्थिक तथा सामाजिक स्तर रे सशक्ति करिबाको अनेक योजना कार्यकारी करिसंती केंद्र सरकार। एही क्रम रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करा जाइछि। एही योजना माध्यम रे चाषीଙ୍କ 3टी किस्ती रे वर्षको 6000 टंका जोगाई देउछंती सरकार। एभଳି भाबरे चाषी माने 19टी किस्ती टंका निज बैंक अकाउंट जरिया रे पाई सारिछंती। एबे सारा देशर चाषी पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती रो अपेक्षा रे रहिछंती। एही योजना रे सरकार चाषीଙ୍କୁ 3टी किस्ती रे 6000 टंका जोगाई देउछंती। प्रथम किस्ती रे चाषीଙ୍କୁ मिलुछि 2000 टंका। प्रति 4 मास रे गोटिए किस्ती टंका देई आसुछंती सरकार। एणु एबे 20तम किस्ती केबे आसीबो सेही तारीख को अनाई बसिछंती चाषी। तेबे एक रिपोर्ट मुताबक आसंता जून मासरे सरकार पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती टंका पठाइबे। तेबे एहाकु नै एजाय सरकारक पक्षरु कोनोसी ऑफिशियल घोषणा करा जाय नाही। चलित वर्ष फेब्रुआरी मास 19 तारीख रे पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती पाइथिले चाषी। वर्तमान सुधा एही योजना माध्यम रे 9 कोटी 80 लाख चाषी उपकृत होई सारिछंती। एमानंक मध्य रे 2 कोटी 40 लाख महिला चाषी रहिछंती। तेबे जेउ माने ई केवाईसी कराई नाहंती सेमानंक खाता को एथर पीएम किसान टंका आसी न पारे। खाली सेतिकी नुहे भूलेख वेरिफिकेशन कराई नथिले भी टंका अटकी जाई पारे। एनु अधा अधूरा फॉर्म पूरण न करिबाको सरकारक पक्षरु कुहा जाईछि। आपण जदि पीएम किसान योजना पई फॉर्म पूरण करिथिले तेबे बेनिफिशियरी लिस्ट रे निज ना चेक करि परिबे। एथि पई सरकारक ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in विजिट करि परिबे प्रत्येक हिताधिकारी। एही वेबसाइट विजिट करी बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करी निज जिला ब्लॉक और गाँ विवरणी देबाको हेबो। एहा परे गेट रिपोर्ट उपरे क्लिक करी सरकारक पीएम किसान लिस्ट रे निज ना चेक करि परिबे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंती एवं आपण माने पीएम किसान टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखि कि निश्चय जणाइबे।